El día de ayer, Yesterday, en el tiempo de oración en la mañana, in the time of prayer in the morning, comentamos algunas cosas acerca de lo que está sucediendo. we were talking a little about all the things that are going on. Como ustedes conocen, As you know, en México fuimos confrontados con la muerte. in Mexico we were confronted with death. Venimos bien moviditos. We came really shaken up. Y siempre que uno es confrontado con la muerte, And every time that we are confronted with death, está obligado a reflexionar sobre muchas cosas. we are obliged to reflect about several things. Y comentábamos, yo creo que es evidente para todos, And we were saying that it's pretty obvious for everyone que este es un tiempo de juicio de parte de Dios, that this is a time of judgment from God, por haberse la maldad multiplicado mucho because evil has multiplied a lot, y por todo lo que hemos oído acerca de que Dios aborrece la violencia. and about all that we've heard that God doesn't like violence. Él tenía que tener una respuesta, He had to have an answer. pero muchas veces solamente vemos el aspecto de los que están bajo el juicio. But we, several times or often, we only see the point of view of the ones that are under judgment. Pero en todo esto But in all of this, hay un mensaje para cada uno de nosotros, there is a message for each one of us, los que somos hijos de Dios. those that are children of God. En primer lugar, dijimos que teníamos que tener gratitud por estar vivos, In first place, we have to be thankful for being alive, pero también un grande compromiso, but it's also a great challenge, porque de aquí a que venga Cristo, because from now until Christ comes, tenemos que caminar en victoria, we have to walk in victory, en mayor consagración. in even greater consecration. En Apocalipsis la Escritura dice, In Revelation, the scripture says, he aquí que yo vengo presto. here I come soon. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Blessed is the one that keeps the prophecies of this book. Y un poco más abajo dice, And a y, little later it says, este es un mensaje para ti y para mí, and this is a message for you and I, el que es injusto, el versículo 11 del 22, he who is unjust, sea injusto todavía. be unjust still. Y el que es sucio, ensúciese todavía. And he who is soiled or dirty, keep being soiled. Y el que es justo, sea todavía justificado. And he that is righteous, let him be righteous still. Y el santo sea santificado todavía. And he that is holy, let him be holy still. El mensaje es que gracias a Dios tú eres limpio, So the message is that thank God you are clean, pero si eres limpio, but if you are clean, tienes que limpiarte más todavía. you have to be even cleaner. Y si eres santo, If you're holy, tienes que ser aún más santo todavía, you have to be even holier. si queremos ser parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor. If we want to be part of the glorious church of our Lord Jesus. Y yo creo que cada réplica que hay de estos sismos And I believe that every repetition of these earthquakes tiene este mensaje. has this message. Debemos consagrarnos. We have to be in the Word. Sin embargo, However, también tenemos otra responsabilidad. we have another responsibility. Tenemos que ser luz a los que están en tinieblas. We have to be light to those that are in darkness. Y esta es nuestra oportunidad And this is our opportunity de poder compartir a las gentes of being able to share to people las verdades de salvación. the truth of salvation. En el mensaje de hoy In today's message, vamos a ver algunos aspectos we're going to see some aspects de cómo ser eficientes of how to be efficient en la administración a aquellos que no conocen al Señor. when ministering to those that don't know the Lord. En uno de los profetas menores, One of the prophets, Amós, Amos, en el capítulo 9, in chapter 9, vamos a leer los versículos 11 y 12. we're going to read verses 11 and 12, Dice así la Escritura. and it says, En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado,
para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. In that day I will raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof. And I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom, and all of the heathen, which are called by my name, saith the Lord that doth this. Cuando Moisés construyó el tabernáculo por instrucciones de Dios, When Moses built the tabernacle by God's instructions, el énfasis era el sacrificio de animales. the emphasis was the sacrifice of animals. Pero en el tabernáculo de David, But in David's tabernacle, el énfasis es la adoración, la alabanza. the emphasis is worship, praise. En el Salmo 51 In Psalm 51, leemos de los versículos 15 al 17. verses 15 through 17, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres tú sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall show forth thy praise. For thou desirest no sacrifice, else I would give it. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 15, And Hebrews 13:15, la Escritura dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. it says, By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips giving thanks to his name. Entonces David le dio una dirección nueva al tabernáculo. So David gave a new direction to the tabernacle. Y si lo vemos desde esa perspectiva, And if we see it from that perspective, la restauración del tabernáculo de David the restoration of David's tabernacle, es una profecía mesiánica it's a messianic prophecy que proyecta por lo menos dos cosas. that projects at least two things. La restauración debe estar centrada That restoration has to be centered primero en la adoración a Dios first in the worship to Lord, y segundo and second, en la promesa de la conquista de las naciones. in the promise of the conquest of the nations. Dios tiene en su voluntad que nosotros conquistemos las naciones. God has in his will that we conquer the nations. Y si nos fijamos en esta profecía, And if we take notice of this prophecy, para su cumplimiento, for its fulfillment, Dios pone una condición previa, God puts a previous condition, la conquista de Edom. the conquest of Edom. La escritura, como acabamos de leer, dice, posean el resto de Idumea o Edom. The scripture said just to possess the rest of Edom. Entonces, como es un paso imprescindible It's a main point que antes de poseer las naciones, that before possessing the nations, conquistemos Edom. we need to conquer Edom. Edom son las primicias Edom are the first offering de nuestra conquista. of our conquest. Pero por otro lado es consolador saber On the other side, we find comfort que nosotros vivimos en el tiempo de la gracia that we live in times of grace y que en nuestro corazón and that our heart, está sentado aquel varón del linaje de David that man of David's lineage que resucitó de los muertos. is in us who resurrected from the dead. Ahora nuestro corazón Now our heart ha venido a ser el tabernáculo has become the tabernacle de adoración of worship que alberga el testimonio that inhabits the Y la- testimony y la presencia de Dios. and the presence of God. Pero como nos es obligado entrar en esta etapa de conquista, But since we're obligated to enter this part of the conquest, trataremos en esta mañana we'll try this morning de entender qué nos quiere decir Dios
to understand what God wants to give us, que antes de conquistar las naciones, that before conquering nations, antes de conquistar a la gente que no conoce al Señor, before conquering the people that don't know the Lord, debemos primero conquistar Edom. we first need to conquer Edom. ¿Qué es Edom? What is Edom? Hay por lo menos dos acepciones There are at least two different ways para entender la palabra Edom. to understand the word Edom. En primer lugar, es una zona geográfica de Palestina. First is a region in Palestine. El título de nuestra ministración es Nuestras batallas contra la carne. The title of our preaching is Our Battles Against the Flesh. Y Edom And Edom, es una zona geográfica it's a geographic region que está ubicada al sur del Mar Muerto located to the south of the Dead Sea, y que hace frontera and that it's a border con Judá. with Judah. Ustedes pueden ver el mapa. You can look at the map. Esto es Edom Edom, y el límite con la tierra de Israel es Judá. and the border with Israel is Judah. Y no nos olvidemos que Judá significa alabanza. And let us not forget that Jehovah means praise. Y si podemos ver un primer entendimiento, And if we can look at a first understanding, Edom Edom, limita nuestra alabanza. it's the border with our worship. Josué 15:1 Joshua 15:1 nos da esta referencia geográfica. gives us this reference. Dice, y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por sus familias junto al término de Edom, del desierto de Sin al mediodía, al lado del sur. So Joshua 15:1. This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families. Even to the border of Edom, the wilderness of Zin, southward was the uttermost part of the south coast. Entonces Judá So Judah, limita con Edom, it's the border with Edom, o Edom le hace frontera a or Judá. it's a border with Judah. Y Edom es una zona geográfica desértica, And Edom, it's a desert llena de picos o montañas filled with mountains, de color rojizo. reddish in color, A eso se debe su nombre. Edom significa rojo. which is where it gets its name. Edom means red. Y en general podríamos definir Edom como una zona estéril. And we could define it as a sterile region. El nombre original de Edom The original name of Edom, era el monte de Seir. it was the Mount of Seir. Y es importante decir And it's important to mention que en Edom that in Edom, habitaron los descendientes de Saúl. the descendants of Saul lived. Ahora, Edom también es una persona. Edom, it's also a person. Cuando nosotros leemos la palabra Edom en la Escritura, When we read the word Edom in Scripture, está hablando de una persona it's talking about a person, y esa persona es Esaú. and that person is Esau. Si vamos a Génesis 36:43, If we go to Genesis 36:43, dice, Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos o edomitas. La palabra en nuestras traducciones en español traduce la palabra Edom al griego como idumea. it says in 43, he is Esau, the father of the Edomites. So it translates the word as the Edomites. Entonces, siempre que escuchemos Edom, So every time that we hear Edom, es sinónimo de Esaú it's a synonym of Esau, o de idumeos. or the Edomites. Ahora, es importante que recordemos So it's important to remember quién era Edom who was Edom, o quién era Esaú. or who was Esau. Es una historia muy conocida, It's a very common or known story,
Podemos ir a Génesis 25, So if we go to Genesis 25, cuando la palabra dice, a partir del versículo 20, starting in verse 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padanaram, the sister of Laban, the Syrian. And Isaac entreated the Lord for his wife, because she was barren. And the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. And the children struggled together within her, and she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Rebeca iba de sorpresa en sorpresa. Rebekah was coming from surprise to surprise. Era estéril. She was barren. Una tradición dice que Isaac oró para que pudiera tener familia en el mismo monte donde su padre lo había ofrecido años antes. Some say that Isaac prayed for Rebekah for her to be able to conceive in the same mountain that his dad offered him as a sacrifice. Y cuando ella estuvo sorprendida por la respuesta de Dios de estar embarazada, And when she was surprised by the answer of God by her being pregnant, hubo una sorpresa mayor there was an even bigger surprise cuando se enteró de que tenía un embarazo gemelar, when she knew that she was pregnant with twins. pero aún más sorprendida But she was even more surprised porque estos gemelos peleaban aún antes de nacer. because the babies are fighting each other even before they were born. Tuvimos un tiempo de considerar con nuestro apóstol We had a time when we were studying with our apostle acerca de las rivalidades entre los hermanos. about the rivalry between brothers. Esta era muy especial porque peleaban aún antes de nacer. This was very special because they were fighting each other even before they were born. Al tener esta sorpresa, Rebeca fue a consultar a Jehová So as Rebekah was surprised, she went to the Lord. y el Señor le responde algo que es tremendo. And he responds something amazing. Le habla acerca de una inversión de una ley tan sagrada que es la ley de la primogenitura. He talks about the inversion of a really important law, which is the law of the firstborn. El mayor serviría al menor. The elder would serve the younger. Se ha hablado mucho acerca del parecido que hay entre los gemelos. You've heard a lot about how twins are really alike to each other. Ustedes han podido observar que está en el campamento un par de gemelitas You've probably noticed that there are a couple of twin girls here in the campground de nuestros hermanos de California. from our brothers from California. Son como 2 gotas de agua, They are like 2 drops of water, igualitas. just the same. Se dice que piensan igual, sienten igual. It is said that they feel the same, they think the same way, El nombre de estos gemelos es gemelos idénticos, and the name of these twins are called identical twins porque es el producto de una división de un solo huevo. because it's a product of the division of one egg. Pero hay otro tipo de gemelos But there are another type of twins que se llaman gemelos fraternos, that are called fraternal twins que son 2 huevos that are 2 different eggs. y no son iguales, And they're not the same. son diferentes. They are different. Y ese es el caso que estamos viendo de Jacob y Esaú. And that's what we're seeing with Jacob and Esau. Aunque los padres eran los mismos, Even though the parents were the same, aunque ambos estuvieron en el mismo vientre, even though they were at the same time in the womb, aunque ambos eran descendientes de Abraham, even though they were both descendants of Abraham, eran totalmente diferentes. they were completely different. Había una diferencia corporal. There was a physical difference. Esaú era rubio, Esau was blonde, velludo,
hairy, Para los judíos, el tener vellos era un signo de madurez física, and for the Jews, being hairy was a sign of maturity, de fuerza. of strength. En contraste con Jacob, In contrast with Jacob, que era débil, in contrast to Jacob, who was weak, muy quieto, he was a still person. pero recordemos que muchas veces el Señor elige a lo débil para avergonzar a lo fuerte. But let's remember that the Lord sometimes picks up the weak ones to lead the stronger ones. Eran diferentes en mentalidad. They were also different in their minds. Esaú era un hombre que le gustaba el mundo, Esau liked the world. era un deportista. He was a sportsman, En cambio, Jacob era hogareño, but Jacob was, he liked to be at home. reflexivo, quieto. He used to think about things. Eran diferentes en oficio. They had different work. Esaú era cazador Esau was a hunter, y Jacob era pastor. and Jacob was a pastor or a shepherd. Se desenvolvían en ámbitos diferentes. They developed their strengths in different environments. A Esaú le gustaba correr en el campo Esau liked to run around in the wilderness, y de Jacob dice que habitaba en tiendas. and Jacob lived in tents. Pero también había diferencia en sus proyectos. But there are also differences in their projects. Para Esaú lo importante era lo terrenal, lo inmediato. For Esau, the important thing was the things of this earth, the immediate things, El aquí y el ahora. the here and now. En cambio, para Jacob, But for Jacob, lo importante era lo celestial, the important things was the heavenly el things, futuro. the future. Estos dos temperamentos tan diferentes These two very different characters parcializaron el afecto de los padres, made their parents have different levels of affection. porque Esaú era favorito del padre Because Esau was the favorite of his father, y Jacob era favorito de la madre. and Jacob was his mom's favorite. Pero veamos algún aspecto más. But let's look at another aspect. Había diferencia en cuanto a su expectativa de la primogenitura. There were differences in their expectation about being the firstborn. Esaú tenía la primogenitura por derecho. Esau was the firstborn by right. Jacob la tenía por promesa. Jacob had it by a promise. Y ustedes conocen el desenlace de esta historia. And you know how this story ends. Esaú terminó menospreciando y vendiendo su primogenitura. Esau ended up selling his right of being a firstborn. Jacob le tiende una trampa, Jacob puts him a trap. prepara un guisado muy sabroso de lentejas He prepares a really tasty plate of lentils. y explota el hambre de Esaú, And Esau got really hungry porque a él no le interesaba lo que estaba más adelante. because he wasn't interested in what was ahead. Y cuando llega con Jacob después de sentir esa fragancia, So when he gets to where Jacob was after smelling the aroma of the food, le dice, ruégote que me des de comer de eso bermejo, he says, I pray that you give me of that meal pues estoy muy cansado, because I'm really tired. estaba hambriento. He was hungry. Y dice la escritura que por eso fue llamado Edom. And it says in the scripture that that's why he was called Edom. La consecuencia de esto The consequence of this es que Esaú va a aparecer en la escritura. is that Esau is considered in the scripture. Ahí ustedes pueden leer en Hebreos capítulo 12. So you can read it in Hebrews 12. La escritura lo llama profano. The scripture calls him profane. Y aunque él después procuró con lágrimas And even though later he tried crying recuperar su primogenitura, to recover his birthright, no le fue posible it was impossible. y tuvo que pagar las consecuencias. And he had to pay for the consequences. Esas lentejas Those lentils fueron la comida más cara was the most expensive meal después de la comida que comieron Adán y Eva en el huerto del Edén. after the meal that Adam and Eve ate. Por estas características que hemos mencionado de Esaú, Because of these characteristics that we've mentioned about Esau, recordemos Esaú y Edom es lo mismo, remember that Edom and Esau is the same thing. podemos sacar un principio. We can have a principle here. Edom Edom o Esaú or Esau
representa la simiente carnal de Abraham. represent the flesh seed of Abraham. A diferencia de Jacob, Differently to Jacob, a pesar de las fallas que él tuvo, even though he failed, y aunque él tenía la promesa profética, and even though he had the prophetic promise, trató de adelantarla por medio de subterfugios, he tried to get ahead, setting him a trap. y es por eso que Dios lo tuvo que someter a un tratamiento And that's why God had to put him through a treatment para que él mismo fuese transformado. so that he himself be transformed. No sé qué pienses tú, I don't know what you can think, pero sea como fuese, but regardless of how it happened, Jacob Jacob era un verdadero varón de deseos, was a true man of desires. quizás en forma equivocada, Maybe in the wrong way, pero era un varón de deseos but he was a man of desires. y alguien que procuró siempre And someone that always tried los mejores dones. to have the best gifts. Por estas circunstancias, Because of these circumstances, podemos también asegurar we can be sure que Jacob representa la naturaleza espiritual de la simiente de Abraham. that Jacob represents the spiritual seed of the descendants of Abraham. Okay. De acuerdo con esto, According to this, la lucha entre Esaú y Jacob the fight between Jacob and Esau representa la lucha entre la carne y el espíritu. represent the fight between the flesh and the spirit. Y si vamos un poco más allá, And if we go a little further, representa también la lucha entre la ley y la gracia. it also represents the fight between the law and the grace. Y si estamos de acuerdo con el hermano Roberto, And if we agree with Brother Robert que Rebeca es un tipo de la iglesia, that Rebecca is a symbol of the church, podemos inferir we can infer que en el vientre de Rebeca, that in Rebecca's womb, o en su equivalente en el vientre de la iglesia, or in the equivalent in the church's womb, hay Esaú there are Esau's y Jacob, and Jacob's, ambos hijos descendientes de Abraham. both of them descendants of Abraham. Y en la iglesia And in church, hay cristianos carnales there are carnal Christians y cristianos espirituales. and spiritual Christians. Hay cristianos vencidos There are defeated Christians y vencedores. and overcomers. Es algo que se observa en toda iglesia. That's something that we have in every church. Y muchas veces esas peleas intestinas o internas And many times these internal fights son muy fuertes, are very strong. a veces más fuertes Sometimes even stronger que cuando el enemigo es de afuera. than when the enemy is from outside. Quizás alguno quiera objetar de que pongamos a Jacob como un representante de la naturaleza espiritual. Maybe someone would try to object having Jacob as representing the spiritual nature. Tuvo muchas fallas, He had a lot of failures, pero estoy seguro que no descalificarías but I'm pretty sure that you wouldn't disqualify al apóstol Pablo the Apostle Paul como un representante de la naturaleza espiritual. as a representative of the spiritual nature. Y aún Pablo, siendo Pablo, And even Paul, being Paul, tuvo que pelear con la carne. had to fight with the flesh. En Romanos 7:15, In Romans 7:15, Pablo dice, Paul says, porque lo que yo hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Tú puedes leer el resto del capítulo. it's 15 through 17. For that which I do I allow not, for what I would, that do I not. But what I hate, that I do. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. And you can keep reading. ¿Ok? Resumamos lo que hemos dicho hasta ahora. Let's summarize what we've said so far. Edom, Edom, Esaú, Esau, es el representante de la naturaleza carnal de la descendencia de Abraham. represents the carnal nature of the Abraham's descendants. Jacob representa la naturaleza espiritual. Jacob represents the spiritual nature. Ahora veamos la profecía de Amós.
So now let's look at the prophecy in Amos. Esa profecía That prophecy, nos está hablando it's talking que es necesario, that it is necessary antes de conquistar las naciones, before we conquer the nations que tengamos que vencer that we have to overcome al gemelo que todos llevamos dentro, the twin that we all have within us, que es la carne. that is the flesh. Antes de pensar en conquistar a las naciones, Before being able to think about conquering the nations, tenemos que derrotar al gemelo que llevamos dentro. we have to conquer the twin that we have within us. Todos llevamos dentro un Edom, un Esaú, We all have an Edom, an Esau within us que hay que conquistar a través del Espíritu, that we have to conquer with the Spirit. porque Edom quiere controlar el alma. Because Edom wants to control the soul. Si no derrotas a Edom, el gemelo que llevas dentro, If you don't conquer Edom, the twin that you have within you, Edom te va a gobernar. Edom is going to govern you. La carne te va a gobernar. Flesh is going to direct you. Ok. Con esta introducción, With this introduction, quisiera ver algunas de las batallas que nosotros tenemos con la carne. I would like to see some of the battles that we have with the flesh. Y para esto vamos a utilizar un esquema apostólico del hermano Roberto, And we're going to see an apostolic framework from Brother Robert que habla acerca de que el alma tiene 7 anhelos. that speaks about the soul having 7 desires. Entonces, en este combate y en esta guerra de la carne contra el alma, So in this battle with the soul and flesh, vamos a ver cómo la carne, Edom, Esaú, ataca cada uno de estos 7 anhelos. we're going to see how Edom, the flesh, or Esau, attack each of these desires. ¿Alguno recuerda cuál es el primer anhelo del alma? Someone remembers what's the first desire of the soul? Preservación. Preservation. Uno de los anhelos que fue tocado ahora en el terremoto de México. Certainly one of the desires that was touched in the earthquake in Todos Mexico. corrieron para salvar su vida. Everyone ran to save their lives. Ustedes pueden ver en la pantalla. You can see in the screen, Dice, Edom ataca nuestro anhelo de supervivencia. it says Edom attacks our survivalship desire. Jacob no esperó la intervención divina Jacob didn't wait for divine intervention para tratar de obtener la primogenitura. to try to obtain the first birthright. Trató de hacerse de ella a través de engaños. He tried to get it conceiving. Primero, aprovechó el apetito carnal de su hermano Esaú First, taking advantage of his brother's hunger, y después faltaba algo todavía and after there was something else missing. después de comprarle la primogenitura. After he bought the birthright, Faltaba la bendición del padre sobre el primogénito. the blessing from the father to the firstborn was missing. Y para esto, And to get this, aliado con su madre, working with his mom, consiguen engañar a su padre they deceived his father, porque él ya no veía. because he couldn't see anymore. Hemos tenido una enseñanza muy preciosa acerca de poder ver las cosas. We've had a really wonderful teaching about being able to see things. Entonces, Jacob suplantó a Esaú. So Jacob took the place of Esau. Y cuando Esaú se entera de que le robaron también la bendición, And when Esau learns that also the blessing was toma stolen, una decisión he makes a decision. que está ahí en el versículo 41 de Génesis 27, That it's in Genesis 27, 41, 41, donde dice, where it says, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then will I slay my brother Jacob. Esta furia de Esaú This anger from Esau despierta una idea homicida starts an idea of being a killer or killing him. y decide matar a su hermano. So he decides to kill his brother. Podemos sacar una premisa.
we can get something out of this. Edom, Edom, la carne, the flesh, te quiere matar. wants to kill you. Pablo dice en Romanos 8:6, Paul says in Romans 8:6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. for to carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Y el versículo 13 dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. And in verse 13 it says, for if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Entonces la carne So the flesh te quiere matar. wants to kill you. Un día Samuel One day Samuel le dio una orden a Saúl. gave an order to Esau. Ustedes recuerdan, era el primer rey de Israel. If you remember, he was the first king of Israel. Era un benjamita. He was from the Benjamite tribe. Y Samuel le dijo que fuera y matara a Amalek. And Samuel told him to go and kill Amalek. Le dijo, acaba con todo. He said, kill everyone. Grandes, viejos, niños, chiquitos, animales. Animals, children, older, younger people. Pero ustedes conocen que Saúl perdonó la vida de Amalek. But you know that Saul forgave Amalek's life. Ahora ustedes saben quién era Amalek. So do you know who Amalek was? Era nieto de Saúl. He was Esau's grandchild. Y hemos estudiado en muchas oportunidades de la figura de Amalek como un tipo de la carne. And we've studied several times as Amalek as a figure of the flesh. Pero ahora estamos con el que inicia la carne, que es Edom. But now we are with whom starts the flesh, which is Edom, El abuelo de Saúl era su abuelo. who was the grandchild of Saul. Pero ustedes conocen que Saúl no obedeció. But you know that Saul didn't obey. Perdonó lo mejor. He forgave the best. 500 años después, 500 years later, un descendiente de Amalek, a descendant of Amalek llamado Amán, called Ammon hizo levantar una condena de muerte contra todos los israelitas. started a sentence of death toward all the Israelites Debido a que otro benjamita, because another Benjamite llamado Mardoqueo, called Mardochai se negó a postrarse ante Amalek, said that he wouldn't kneel ante Amán. before Ammon. Y esto nos lleva a una conclusión. So this takes us to a conclusion. La carne te quiere matar, The flesh wants to kill you, pero tú eres el que tiene que matar la carne. but you have to kill the flesh. Si no matas totalmente la carne, If you don't kill the flesh completely, un día esta te pedirá que te postres delante de ella. one day the death, is going to ask you to kneel before her. Y si no lo haces, te va a matar. And if you don't do it, it's going to kill you. Ante esta amenaza de muerte de Esaú en contra de Jacob, With this threat of death from Esau to Jacob, Jacob tiene que huir. Jacob has to run. Y esto es lo que fue una consecuencia del ataque de la carne. And this was a consequence of the attack from the flesh. ¿Cuál es el segundo anhelo? What's the second desire? Es el anhelo de expresión. It's the desire of expression. Edom ataca nuestro anhelo de expresión. Edom attacks our desire of expression. Vamos al Salmo 137. In Psalms 137, Voy a leer los primeros 7 versículos. We're gonna Pongamos read the énfasis first en el 7. versículo 3. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Mi lengua se pega en mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían, arrasadla, arrasadla,
hasta los cimientos. It's 1 through 7 with an emphasis in the third one. By the rivers of Babylon, there we sat down, we wept, when we remember Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. For there they that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. I do not remember thee. Let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I prefer not Jerusalem above my chief joy. Remember, O Lord, the children of Edom in the day of Jerusalem, who said, raise it, even to the foundation thereof. Este es un cuadro patético de el cautiverio de los israelitas en Babilonia. This is a very sad picture of the captives in Babylon. Había muchos motivos para estar tristes. There were many motives to be sad. Habían perdido su libertad, They had lost their freedom. estaban lejos de su tierra, They were away from their land. y los caldeos And the Chaldeans, les piden que canten, they asked them to sing, que les enseñen algunas de los himnos que ellos cantaban en Israel. to teach them some of the songs that they sang in Jerusalem. Y ellos se negaron a cantar. But they didn't want to. Es más, colgaron sus arpas en los sauces. Even more, they hanged their harps on the trees. En otras palabras, estaban muertos en sus anhelos de expresión. So in other words, they were dead on their drives of expression. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Shall we sing the Lord's song in a strange land? Pero el salmista hace un giro But the psalmist makes a twist, porque una era la causa del dolor y el silencio de los israelitas because one was the cause of the pain por causa de su cautiverio, of the Israelites because they were captive. pero había algo que era más doloroso. But there was something that was even more hurtful. El versículo 3 dice, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Y luego en el versículo 4 dice, acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom, en el día de Jerusalén, quienes decían arrasadla hasta los cimientos. So in verse 3 it says, For there they that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us required us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. But in verse 7 it says, Remember, O Lord, the children of Edom in the day of Jerusalem, who said, Raise it, even to the foundation thereof. Al dolor del cautiverio To the pain caused by being captive, había uno más profundo, there was one that was even deeper. que era la traición de los de Edom. That was the treason of the Edomites. Cuando los caldeos invadieron Palestina, When the Chaldeans invaded Palestine, los de Edom, en vez de ayudar, the Edomites, instead of helping, se volvieron en contra de los israelitas. they turned against the Israelites. Se suponía que eran hermanos, Supposedly they were brothers, hijos de un mismo padre y una misma madre, sons of the same mother and father, descendientes de Abraham, descendants of Abraham. pero en vez de ayudar a sus hermanos, But instead of helping their brothers, se fueron en contra. they went against them. Decían, acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom, They said, Remember, O Lord, of the children of Edom, quienes decían, who said, arrasadla hasta los cimientos. Raise it, even to the foundation thereof. No había voz de alabanza en los israelitas, There was no word of worship in the Israelites, pero sí una voz de queja. but a complaint. En español decimos a veces quejabanza. No sé si se traduce en inglés. Pero. In Spanish, there's a word that it's a complaint. It's a slang. Y esto nos habla acerca de que Edom, And this speaks of Edom, la carne, the flesh, hace que calles tu alabanza, makes you to stop your worship or to quiet your worship. que cuelgues tus arpas, That you hang your harps que dejes de cantar and you stop singing y empieces a quejarte. and you start complaining. Pero la palabra de Dios dice, But the word of God says, bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will praise the Lord in every Su time. alabanza será siempre en mi boca. His worship is in my mouth all the time.
iniciamos diciendo de que Edom pone límite o pone una barrera, una frontera a tu alabanza. We started saying that Edom puts a frontier or a border to your worship. Te quiero decir algo. I want to tell you, Los cristianos nunca podrán colgar sus arpas. but Christians will never be able to hang their harps. Siempre tenemos que estar listos We always have to be ready para adorar al Señor. to worship the Lord, Te vaya bien even if things are going correctly o te vaya mal. or things are going badly. Estés libre You have to be o free. estés cautivo. Even if you're free or you're captive, Tienes que alabar a tu Señor. you have to worship the Lord. Romanos 12:19 dice, Romans 12:19 says, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Una de las cosas más tremendas One of the most amazing things es cuando alguien que es cercano a ti, is when someone is close to you, cuando alguien de tu familia, when someone from your family, en vez de ayudarte, te ataca. instead of helping you, they attack you. Y aquí vemos como Edom And here we see how Edom ataca a Israel. attacks Israel. Hay un libro en la Escritura, There's a book in Scripture, es el libro de Abdías. the book of Abdiah. En este libro, In this book, Dios nos narra God has the story, este episodio de la traición de Edom en contra de Jacob. the treason of Edom against Jacob. Tú lo puedes leer totalmente en tu casa. You can read it completely at home, Y hay una exhortación, una advertencia and there is a warning there para los edomitas for the Edomites, a partir del versículo 10. starting in verse 10, Dice, vamos a leer hasta el 14. from 10 to 14. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y los extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, en el día en que fue extrañado. No te habías de haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca en el día de la angustia. No habías de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No habías tú de haber mirado su mal el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco habías de haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni habías tú de haberte entregado los que quedaban en el día de angustia. So it's Obadiah 1, 10 through 14. For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and thou shalt be cut off forever. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast one of them. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger. Neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction. Neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress. Thou shouldest not have entered into the gate of thy people in the day of their calamity. Yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape. Neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. Muchas veces pensamos que si la carne nos ataca Many times we think that if the flesh attacks us y Dios no hace nada, and God doesn't do anything, pero aquí podemos ver que Dios hace un juicio sobre la carne, but here we can see that God makes a judgment over the flesh, sobre Edom, over Edom. y habla 7 veces la palabra no debiste. And he says 7 times the word shouldest not. Le dice a la carne, no debiste haber hecho esto. He says to the flesh, shouldest not do that. Analicemos una por una. Let's analyze one by one. Dice, pues no debiste
tú estar mirando en el día de tu hermano, en el día que fue extrañado. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger. Uno de los problemas de la carne One of the problems of the flesh es que es una contempladora pasiva de las cosas. is that it's a passive looker of things. Es la morbosidad de la carne, It's the flesh desire que solo se ocupa de mirar pero no ayuda. that it's only worried about looking, but it doesn't help. Cuando Israel estaba siendo invadida por los caldeos, When Israel was being invaded by the Chaldeans, Edom Edom solamente miró, was just looking. no ayudó. They didn't help. En segundo lugar, le dice, no habías de haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. In second place, it says, neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction. Una de las características de la carne es que se alegra del dolor ajeno. One of the characteristics of the flesh is that it's happy with someone else's pain. 3, ni habíais de ensanchar tu boca en el día de angustia. Third one, neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress. La palabra ensanchar en el original es jactarse, In the original, the word spoken proudly is to being proud. entonces el mensaje para la carne es, So the message to the flesh no debes satirizar o burlarte. is that you shouldn't make fun. En el original habla acerca de poner la boca como para soplar. In the original, it says to make the mouth as if you are blowing. Cuarta advertencia hacia la carne es, no habíais de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. The fourth warning is, thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity. A la carne le gusta invadir tu privacidad, invadir tu territorio. The flesh likes to get into your territory, your being by yourself. Después vuelve a repetir la advertencia primera, Then he repeats the first warning. no habíais tú de haber mirado su mal en el día de su quebranto. Thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity. Y es una doble negación, no, So, and it's a double negative, enfatizando emphasizing el punto de que no podemos ser contempladores pasivos. the point that we shouldn't just look passively. No sé aquí, pero en México, I don't know about here, but in Mexico, cuando uno ve un accidente, when you see an accident, la gente acude a ver, the people go and see what happened, pero no hace nada. but they don't do anything. Ves el mal ajeno y no haces nada. You see someone is badly or in bad shape and you don't do anything. Esa es la acción de la carne. That's the action of the flesh. Número 5, Number 5, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Eso se llama robo. That's called stealing. Ahora que fue el terremoto en México, Now that the earthquake happened in Mexico, el tráfico en las calles se colapsó. the traffic was collapsed. Los semáforos dejaron de funcionar. The lights were not working. Los coches estaban parados. Cars were stopped anywhere. Y hubo mucha gente que fue con armas a asaltar a los conductores. And there were a lot of people that were robbing the drivers. No ayudaban, pero robaban. They weren't helping and they were robbing. 6. 6, Tampoco habíais de haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ella escapasen. neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape. Eso significa homicidio. That means killing. Por último, 7. 7, Ni habías tú de haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. Los edomitas The Edomites, no solo miraban sin hacer nada, they looked and did nothing, sino que le decían a los caldeos, and they also told the Chaldeans, mira, allí están escondidos, y los Sí. entregaban. that's where they are hiding. Una acción de la carne es delatar, One action of the flesh is to tell, traicionar. treason. Volvamos a Abdías, Let's go to Obadiah, dice el versículo 15, in verse 15. porque cercano está el día de Jehová sobre todas las gentes, como tú hiciste se hará contigo, tu galardón volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán todas las gentes de continuo,
beberán y engullirán y serán como si no hubiesen sido. Mas en el monte de Sión habrá salvamento y será santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Y en la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun reliquia quedará en la casa de Edom, porque Jehová lo habló. Y los del mediodía poseerán el monte de Saúl y los llanos de los palestinos, y poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de aqueste ejército de los hijos de Israel poseerán lo que los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del mediodía, y vendrán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. This is 15 through 21. For the day of the Lord is near upon all the heathen. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. For as you have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually. Yeah, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions, and the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord hath spoken it. And they of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain, the Philistines, and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead. And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even into Zarephath, and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south. And saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Aquí nosotros vemos el desenlace final entre la batalla de los del monte de Seir, Edom, y los del monte de Sión. Here we see the ending of this fight between those of the Mount of Deir and the Mount of Zion. Vamos a ver el número 3. So let's look at number 3. Lo pasan por favor Can manualmente. you? Ya. There it is. Edom ataca nuestro anhelo de seguridad. Edom attacks our drive of security. En Números, In Numbers, capítulo 20, chapter 20, llegó un momento en que el pueblo de Israel, it got to a moment where the people of Israel, después de haber deambulado 40 años en el desierto, after being 20 years in the desert, 40 years, están por entrar they are about to enter en la tierra prometida, the promised land. están en la frontera They are in the border para entrar a Palestina. to enter Palestine. Y lo que acontece es que el trayecto más corto para entrar a Canaán, And what happens is that the shortest way to get into Canaan, quisiéramos ver el mapa, si if podemos. we can look at the map, Ya. El camino más corto era pasar por el lado occidental the shortest way was to go through the west y entrar directamente a tierra prometida. and go directly to the promised land. Pero para eso tenían que pasar por el territorio de Edom But to do that, they had to go through Edom. y piden permiso al rey de Edom So they asked the king of Edom para que él les permita pasar so that he allows them por su territorio, to go through the land, porque era el lugar más corto, because it was the shortest way, era el lugar más seguro. it was the safest way. Y Moisés envía a sus embajadores So Moses sends his people invocando la relación de parentesco que existía entre ellos, saying about the relationship of blood that there was between them, among puedes them. leer el pasaje, por razón de tiempo simplemente te diría, así dice Israel tu hermano. You can read the scripture, but it says, this is what your brother Israel says. Y Moisés ruega humildemente And Moses is begging que le humbly den un salvoconducto para pasar por el territorio de Edom. that they allow them to go through the territory. Y le dan toda clase de seguridades. And they give him all kinds of securities or No, assurances no tomaremos de tus frutos ni de tu agua. that we won't take any of your fruits, of your water. Solo queremos pasar. We just want to go through. Pero el rey de Edom se niega. But the king of Edom says no.
Y no solo eso, sino que responde amenazándolos, diciéndoles que los va a matar si pasan por ahí. And not only that, but he also threatens them if they go through that place. No nos olvidemos, Let's not forget, desde antaño, before the times, Esaú odia a Jacob Esau hates Jacob por causa de las bendiciones que tiene Jacob. because of the blessings that Jacob has. Entonces, Moisés no tuvo más remedio So Moses didn't have any other option que rodear Edom than to go around Edom. y seguir la ruta más larga So he had to go with the longest route para llegar a Canaán, to get to Canaan, que es por el lado oriental del Jordán. which is going east of the Jordan. En vez de pasar por acá, que es directo, Instead ellos of tuvieron going que dar un rodeo that way, that is direct, they have to go around. que tenía un significado. That had a meaning. No solo alargaba su trayecto, It didn't only make their travels longer, sino que los iba a enfrentar con dos reyes muy poderosos que estaban ahí. but it was going to confront them with two very powerful kings. Seón, rey de los amorreos, Sihon, king of the Amorites, y Og, rey de Basán. and Og, reign of Bazan. Resumiendo, Edom, la carne, So summarizing, Edom, the flesh, no solo te hace desviar, not only makes you go around, te hace demorar tu destino profético. but it makes you take longer. Y además te lleva por la ruta más peligrosa. And it also takes you through the most dangerous Por way. eso es una amenaza para tu anhelo de seguridad. That's why it's a threat to your security, to your this drive of security. Pero esta es una historia que tú ya conoces. But this is a story that you already know. Dios se glorificó God glorified himself porque Israel derrotó a esos reyes. because Israel defeated these kings. Y además, aunque ellos tenían ahora que pasar el Jordán And even though they had to go through the Jordan y tenían que enfrentar a Jericó, and had to fight Jericho, Dios les dio la victoria. God gave them the victory. Amén. Amen. Número 4. Number 4, Ustedes saben que el cuarto anhelo es el anhelo de lealtad. you know that the fourth drive is the drive of loyalty. Es algo que va a atacar Edom. It's something that's going to attack Edom. Israel alcanzó su máximo de progreso en el reinado de Salomón. Israel was at its highest point while Solomon was king. El reino de Israel The kingdom of Israel disfrutó de paz y prosperidad. had peace and prosperity. La riqueza era tan grande They were so rich que las calles, dice la escritura, llegaron a ser, la plata llegó a ser como piedras. that the roads were filled with silver. They were like stones. Silver was equivalent to stones. Pero algo pasó al final del reinado de Salomón, But something happened at the ending of Solomon's kingdom porque Salomón fue desleal al Dios que tanto lo había prosperado. because he was not loyal to the God that had prospered him so much. En el declinamiento que tuvo el reino de Salomón, When the kingdom was declining, lo que hizo primero es casarse con la hija de Faraón. first he married daughter of Pharaoh. Entendemos que por razones políticas, We understand that it was because of political reasons, pero desoyendo las órdenes de Dios, but disobeying the orders from God, se casó con las princesas de Moab, he married the princesses of Moab, de Amón, of Ammon, de Edom, of Edom, Sidón Sedom, y otras. and others. Imagínense, Can you imagine? tener alianza o un matrimonio o un parentesco con la carne. Having a marriage or a relationship with the flesh. Ustedes saben la consecuencia de eso. You know the consequence of that. Todo el carácter de la corte cambió. All the character of the court changed. Salomón, para complacer a sus esposas, Solomon, to please his wives, empezó a construir templos para todos los dioses de ellas. started building temples for all their gods. Pero el colmo, But the thing that, había hecho alianza con la carne, but he had made alliances with the flesh, con Edom, with Edom, pensando que le sería leal. thinking that he would be loyal. Pero la escritura dice ahí en el versículo 14, But the scripture says in verse 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad Idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. and the Lord stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite. He was of the king's seed in Edom. David había ordenado a su general Joab David had ordered Joab que exterminara a todos los varones de Edom,
to kill all the men in Edom. Así lo hizo, He did, pero perdonó la vida a un muchacho llamado Hadad. but he forgave the life of a brother called Hadad. La escritura dice que Joab lo dejó escapar The scripture says that Joab let him run away. y este joven de Edom And this young guy from Edom, huyó a Egipto he ran to Egypt. y halló gracia delante de Faraón. And he found grace before Pharaoh. No es extraño. It's not strange. Nuestro apóstol acostumbra decir que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Our apostle likes to say that the birds of the same the birds that are similar fly together. Y Faraón no solo lo protegió, And Pharaoh didn't only protect him, sino que aún le dio por mujer a la hermana de su esposa. but he gave him as his wife his wife's sister. Y cuando este joven Hadad And when this young man, Hadad, se enteró que Joab había muerto, knew that Joab had died, también se enteró de que Salomón estaba desquiciado he also learned that Solomon was doing crazy things. y regresó a Jerusalén So he went back to Jerusalem y se rebeló en contra del rey Salomón and he rebelled against the king Solomon con una idea, with just one idea, destronar a Salomón, to take away his kingdom, con un preconcepto with a conception de que él pensaba that he thought que su Dios no ayudaría that his God would not help a alguien tan desleal como Salomón someone as disloyal as Solomon y apoyaría su reinado. and would support his kingdom. Ahora la Biblia no nos narra cuánto tiempo ni cómo fue esta oposición o rebelión de Hadad. The Bible doesn't tell us how long or how this rebellion happened. Pero una cosa sí es cierta. But one thing is true. Si haces alianza con la carne, If you get into a friendship with the flesh, cualquiera que sea el motivo, whatever the motive is, esta siempre te será desleal. it will always be disloyal to you. Y tarde o temprano se rebelará contra ti. And sooner or later, it will rebel against you. Número 5, Number 5, anhelo de poder. drive of power. Edom ataca nuestro anhelo de poder. Edom attacks our drive of power. Este punto lo voy a hacer corto porque hemos oído esta ministración. This point is going to be short because we've listened to this before. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, In 2 Chronicles 20, nosotros vemos cómo en un momento dado we see how at some point 3 ejércitos 3 armies se unen para pelear en contra del rey Josafat. joined to fight against the king Josaphat. Moab, Moab, Amón Ammon, y Edom. and Edom. Con gran despliegue de poder vienen en contra de Josafat, With all their army, they come against Josaphat, que era el rey de Judá. who was the king of Judah. Entonces, es Edom, la carne, So Edom, the flesh, viene en contra de Judá, que es alabanza. comes against Judah, which is worship. Un ejército tan numeroso Such a powerful army hacía imposible que Josafat pudiera tener esperanza de defenderse. made it impossible for Josaphat to have a hope of defending itself. Él clama a su Dios. He asked the Lord En el versículo 12 in verse 12, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. in verse 12, it says, O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that comes against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. No sabemos lo que hemos de hacer. We don't know what to do. Muchas veces llegamos a esas circunstancias. Many times we come to that point. El enemigo es tan grande, The enemy is so big, el ataque es tan grande, the attack is so big, que no hay fuerza en nosotros. that there is no strength in Y us, tampoco sabemos lo que hemos de hacer. and we don't know what to do. Y la pregunta es, And the question is, ¿podrá el espíritu, could the spirit, podrá la alabanza could worship vencer a la carne? defeat the flesh? Esta es la historia de un corito que ganó una batalla.
This is the story of a small song that won the battle. Cuando ellos estaban desesperados, When they were desperate, Dios envió un profeta. God sent a prophet. En el versículo 15 dice, In verse 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. and he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat. Thus said the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. ¿Y ustedes conocen el final? And you know the ending. En la vanguardia, en la parte de adelante, no iban los de infantería ni los de caballería, So the first part of the army, there were not just the soldiers. iba un coro, It was a group of people singing. iban unos Chorus. cantores There were some singers, que iban cantando. and they were singing, Glorificad a Jehová, Glorify the Lord, porque su misericordia because his mercy es para siempre. endures forever. Bueno es Dios, God is good, porque su misericordia because his mercy es para siempre. endures forever. Y el enemigo se confundió y se mató entre de ellos. And the enemy got all confused, and they killed each other. Alguien también dijo Someone said que la transición that this is the transition entre un valle de lágrimas between a valley of sorrow y un valle de bendición. and a valley of blessing. Cuando Josafat fue amenazado, When Jehoshaphat was threatened, él lloró, he cried, el pueblo lloró, the people cried, pero cuando cantaron but when they were singing y vencieron, and they defeated, dice la escritura, the scripture says que tuvieron botín, that they had the things, que tardaron 3 días en recogerlo. and it took 3 days to recover all the spoils. No tuvieron que pelear, They didn't have to fight. no les cayó ni una sola gota de sudor, They didn't even sweat. solo cantaron, They just had to sing. pero sí sudaron cuando recogieron el botín. But they did sweat when they had to recover the spoils. A la carne, To the flesh, a Edom, to Edom, se le derrota alabando you defeated by Cantando worshiping, y singing, glorificando a Dios. and glorifying Lord. Número 6, Number 6, el anhelo de conocimiento. the drive of knowledge. Edom ataca nuestro anhelo de conocimiento. Edom attacks the drive of knowledge. Quizás podamos pensar que la carne solo actuaba en el Antiguo Testamento, Maybe we can think that the flesh only acted in the Old Testament, que Edom solo se manifestaba en la situación antigua, that Edom was only manifesting itself in the old age. pero la acción de Edom es en todo tiempo. But Edom takes action at all times. Y una de las cosas que dijimos es que Edom siempre quiere gobernar. And one of the things that we said is that Edom always wants to be in power. La carne te quiere controlar. The flesh wants to control you. Y finalmente, cuando Roma conquistó Palestina, And when Rome conquered Palestine, un idumeo one Edomite llamado Antípater called Antipater hizo componendas con los romanos was in contact with the Romans para que estos nombraran rey de Judá so that they would name the king of Judah a sus hijos. to their kids. ¿Saben quiénes eran sus hijos? Do you know who their kids were? La dinastía de los Herodes. The dynasty of Herod. Y finalmente, And finally, vemos en Israel we see in Israel gobernada por la carne, being governed by the flesh, por los Herodes. by the Herods. Están gobernando. They are in power. Un día, One day, uno de los Herodes, one of the Herods en su palacio, in their palace, muy cómodo, he was comfy. recibió una noticia alarmante. He received an alarming news. El rey de los judíos ha nacido. The king of the Jews has been born. Y se turbó grandemente. And he was really shaken. Conocía algo de las escrituras, He knew a little about the scripture, pero no estaba seguro. but he wasn't sure. Mandó a consultar a sus sabios, So a sus he- sacerdotes, So he asked his priests, dónde había de nacer el Cristo. where was he to be born? ¿Sabes algo? Do you know something? A Edom, To Edom, a la carne, to the flesh, no le preocupa el conocimiento. it's not worried about knowledge.
Dijimos que Esaú le gustaban las cosas del campo. We said that Esau liked the things of the wilderness. Él no recibió la instrucción como Jacob de su madre de las cosas de Dios. He wasn't instructed as Jacob was by his mother about the things of God. Jacob habitaba en tiendas Jacob lived in tents. y de acuerdo al Midrash, And according Midrash es un libro de los judíos, and according to a book from the Jews, the Jewish book, tienda significa escuela a tent means a school, y eso tiene un significado. and this has a meaning. Jacob era guareño, Jacob was a Holman, pero estudiaba. but he studied. Hay un comentario del mismo Midrash. A commentary or a note in this book Dicen que probablemente sus maestros fueron Melquisedec y Eber. says that probably his teachers were Melchizedek Melquisedec y Eber. and Eber. Una vez que Herodes se entera de que iba a nacer en Betlehem, Once that Herod hears that it was going to be born in Bethlehem, mandó a matar a los niños he sent an order to kill all the boys, de 2 años para abajo. 2 years young and younger, 2 years old and younger. Pero nuestro bendito llamado Jesús escapó porque fue prevenido por parte de Dios. But our Lord Jesus escaped because God sent a warning. Un día nuestro Señor Jesucristo One day our Lord Jesus estaba desarrollando su ministerio was developing his ministry, y vienen algunos a darle una noticia tremenda. and some came and tell him some news. En Lucas 13, por favor, In Luke 13, versículos 31 al 35. 31 through 35, Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí os es dejada vuestra casa desierta y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out and depart hence, for Herod will kill thee. And he said unto them, Go ye and tell that fox, Behold, I cast out devils, and I do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Nevertheless, I must walk today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophet and stonest them that are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under her wings, and you would not. Behold, your house is left unto you desolate. And verily I say unto you, you shall not see me, until the time come when you shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Herodes, Herod, edomita, Edomite, está gobernando. it's a governing. No quiere rivales. He doesn't want any rivalry. Cuando le dicen que había nacido el rey de los judíos, So when he hears that the king of the Jews has been quiere born, matarlo. he wants to kill him. No es novedad, dijimos que la carne te quiere matar. It's no news, but the flesh wants to kill you. Y manda una comisión de gentes So he sent a group of people con tal de atemorizar a Jesús. to threaten Jesus. Y en una aparente ayuda le dicen, vete, And trying to help him, they tell him, flee, porque el rey, because the king, Herodes, Herod, te quiere matar. wants to kill you. Pero esta respuesta es tremenda. But this answer is amazing. Ir y decir a aquella zorra, Go ye and tell that fox, he aquí, echo fuera demonios Behold, I cast out devils, y acabo sanidades and I do cures hoy y mañana, today and tomorrow, y al tercer día soy consumado. and the third day I shall be perfected. No había miedo, There was no fear. pero el enemigo, la carne, Edom,
But the enemy, the flesh, Edom, primero quiere que te olvides de las promesas de Dios. first it wants you to forget the promises of God. Y lo segundo es que te paralice, And the second thing is that it paralyzes que you dejes de hacer tu labor. to stop you from doing your work. Pero Jesús dijo, But Jesus said, empero es menester it is necessary que hoy that today y mañana and y tomorrow pasado mañana and the day after camine. you walk. Por último, 7. 7. Edom ataca nuestro anhelo de aceptación. Edom attacks our drive of self-acceptance. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Dios nunca aceptará la carne. God will never accept the flesh. Tú conoces la historia de Jacob. You know the story of Jacob. Finalmente llega el momento en que tiene que enfrentarse con la carne, con Esaú, The time comes when he has to confront Esau, the flesh, aquel que había prometido matarlo. him that had promised to kill him. Por causa de esto, él tuvo que huir y estuvo 20 años en Padán Aram. Because of that, he had to flee and he was 20 years away. Después de esos 20 años, él decide regresar a casa, After those 20 years, he decides to come back home. pero su corazón aún palpitaba But his heart was still shaken por la promesa de su hermano de matarlo. because of that promise of his brother to kill him. Hay temor. There's fear. No ha podido en todo ese tiempo olvidar la amenaza de su hermano. He hasn't been able to forget that promise of the death. Y en su regreso, So when he comes back, llega un momento en que ya está cerca there is a point where he is really de close ese encuentro final of that final encounter entre Jacob y Esaú, between Jacob and Esau, entre la carne y el espíritu. between the flesh and the spirit. Cruza el vado de Jaboc So he crosses the river y deja a su familia and he leaves his family y regresa solo. and he comes back alone. Es de noche, It's at night. un buen tiempo para reflexionar, It's a good time to be reflecting, un buen tiempo para desandar lo andado. a good time to go back to where you have been. Y en esos momentos, And in that time, Esaú tiene que pelear consigo mismo. Esau has to fight with himself. Muchas cosas han pasado en esos 20 años, Many things have happened in those 20 years. muchas dificultades, Many difficult times. pero siempre But always, él se las había ingeniado he had managed para salir bien. to get well. Y la pregunta es, And the question is, ¿podrá ahora también vencer? could he defeat once again? Es cierto, sus métodos casi todos siempre habían sido carnales, His methods had almost always been of the flesh, pero le habían funcionado. but they had worked. En eso estaba That's where he was cuando apareció delante de él un varón when before him stood a man que empezó a luchar contra él. that started fighting him, Y algo pasó and something happened entre forcejeo y forcejeo. between a fight. Jacob va ganando. Jacob was winning Es que Jacob está fuerte en la carne. because Jacob is Tantos strong in the años de flesh. luchar lo habían fortalecido After all those years of fighting, he y was strong. resiste. So he resists. Y quizás se repite a sí mismo. And maybe he's repeating to himself, Es que mi lucha a través de mis métodos siempre me ha funcionado. it's just the fight I've always done. It has worked. Es lo mejor que sé hacer. It's the best I can do. Es lo único que me sale bien. It's the only thing that I can do right. Usar mi carne, Use my flesh, engañar. deceive. Y mientras luchaba con el ángel, And while he was fighting with the y el angel, ángel vio que no podía con él, and the angel saw that he couldn't win him, toca el encaje de su muslo so he touches his thigh, y lo descoyuntó. and it separates. ¿Sabes qué pasó? You know what happens? El ángel estaba matando su carne. The angel was killing his flesh. Pero Jacob seguía aferrado a él, But Jacob was still grabbed to him, pero ahora ya no por su carne. but not because of his flesh. Ya no estaba agarrado a él por una bendición material, He wasn't grabbed because of a spiritual blessing, a como cuando se material aferró al blessing, talón de su hermano Esaú. just like when he grabbed his brother's feet. Ahora está buscando Now he's looking una bendición espiritual. at a spiritual blessing. La lucha continuaba. The fighting kept going. Ya estaba por amanecer It was about to be day, y aquel varón no podía. and this man just couldn't. Y le dice, And he says, déjame, leave me, que ya raya el alba. for the day breaketh. Y Jacob le dice, And he said, no te dejaré I will not let si thee no me go, bendices. except thou bless me.
Y el varón le pregunta, And he said unto him, ¿cómo te llamas? what is thy name? Y la respuesta es Jacob, And he said, Jacob, el engañador, the deceiver, el suplantador, the one that takes the birthright, el rencoroso, the one that is not forgetful, el mentiroso, the liar, el ladrón, the thief, el altivo, the proud, el orgulloso, etc. etc. Y él le dijo, And he said, no se te dirá nunca más tu nombre Jacob, thy name shall be called no more Jacob, sino Israel, but Israel. porque has peleado For as a prince con Dios hast thou power y con los hombres with God and with men, y has vencido. and hast No prevailed. serás más el engañador, You will not be the sino deceiver, príncipe de Dios, but prince of God, acepto del amado. accepted of the beloved. Quiero decirte algo para terminar. I want to tell you something to finish. Cuando derrotes a la carne, When you defeat the flesh, cuando derrotes a Edom, when you defeat Edom, podrás ver a Dios cara a cara. you will see God face to face. Peniel, Beniel, ¿has conquistado Edom? you have conquered Edom. Ahora podrás conquistar las naciones. Now you will be able to conquer the Ese es el nations. final de esta batalla. That's the ending of this battle. Venció sobre la carne, He overcame venció flesh. sobre Esaú, He overcame venció Esau. sobre Edom, He overcame ¿Sabes Edom. quién? Do you know whom? el más joven. The younger one. Y esto And nos you- habla acerca de otra gran batalla, And this talks about another battle, la lucha con la ley. the fighting with the law. ¿Sabes quién venció? Do you know who conquered? La más joven, The youngest la one. gracia. The grace. Dios te bendiga. God bless you.